Hello, family members. Satikan. So, bal ase goigen hop kore ase. Aji moi olop short video to loigena hai ase. Apni kan usote. To moi kan cardamom pali thaka. Olop family members kan ke aro viewers kan ke sob dekha bola ase de. To 2 years hoya ase. Ekdom bhal pra bola ase sabi. এতিয়া মই খান 3 years হৈ যাইছে কইলে যদি না মুরগিনা কন্ডিশন ভাল থাকছে কইলে 3 years তে মই খান তাই ফ্রুট তো ধরব সবই মান ভাল প্রবলেম লাগি আছে দে কিতাবা अचानक বিয়া বি হৈ যায় এনেকা ভাল থাকিব আৰু কিতাবা তো সবপি মৰি যায় এনেকা বি হৈ যায় মই খান পালি বলি বি বেছি আলছি লাগি যায় হইলে বি মন ডাঙৰ কৰি কেন মই খান আকৌ এনেকা হালি কেনা পালি আছে अभी 2 साल हो रहा है ये 3 साल में फ्रूट्स पकड़ेगा और 3 साल में हार्वेस्ट करेगा it will be harvested after 3 years now it's already been 2 years sabi man bhala ase man sundar hola ase de kun man halse koile bi 2 years phale to man lamba aro iman inika hobo aro 3 years hoy jaise kole tai 20 lamba hoy jabo sabi man bhal যদি হাওয়া পানি ভাল হইছে কইলে নামরি কেনা থাকছে কইলে তো একদম ভাল হারভেস্ট করব দে মান তক যা আছে সাবি तक तो सब मरम प्रा सब ভাল আছে মই কান ইমান মেহনত কৰি কেনে কাম কৰি থাকিব আৰু মৰি যাইছে গলে মই খান বি একদম মন তো বেছি বিয়া লাগি যায় लेबी तक तो इमान ভাল আছে 2 साल हो रहा है ये 3 साल होने के बाद में ये फ्रूट्स अच्छा से पकड़ेगा और उस टाइम में हार्वेस्ट करेगा 2 years तो ये तो कार्डमम हाल के ना थका तो अपनी खान के देखा बारा से दे प्लीज कुनबा नतुन आसे कइले तो सब्सक्राइब कर दिबी मरम कर केना शेयर कर दिबी लाइक कर दिबी अपनी कान মই के सपोर्ट करा निसना किताय भी ना पारिबी व्यू कर दिबी আৰু এটো ভিডিও তো এতে প্রা মই কান খতম হৈ যাব দে সো কে সব ভাল রাখিব see you in the next video bye bye